बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज बात करेंगे इकरार उल हसन और पीर हक खतीब साहब के मुतालिक। यकीनन आप लोगों को मालूम है कि इस टाइम सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बरपा हुआ है कि सैकड़ों वीडियो बन चुकी हैं। कई लोग इकरार उल हसन को सच्चा कह रहे हैं, कई लोग पीर हक खतीब को सच्चा कह रहे हैं। तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि ना मैंने इकरार उल हसन को झूठा साबित करना है, ना पीर हक खतीब को सच्चा साबित करना है। हाँ, कुछ सबूत पर्सनल जाती तौर पर जो मैं जानता हूं वो आप लोगों के सामने रखूंगा और उसकी बुनियाद पर मैं 99% यकीन से कह रहा हूं कि इकरार उल हसन अगर 100% भी सच्चा है तो भी वो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। पीर हक खतीब एक जानी मानी शख्सियत है, इकरार उल हसन भी मशहूर आदमी है। पीर हक खतीब जिस मसलक से ताल्लुक रखता है मैं भी उस मसलक से ताल्लुक रखता हूं और दरबारों को भी मानता हूं, पीरों फकीरों को भी मानता हूं। तो इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि दरबारों में क्या कुछ नहीं होता है या फेक या जैली पीर नहीं होते, वो भी होते हैं। आज नाज़रीन मुझे बड़ा यकीन है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं समझता हूं कि अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो काफी हद तक 80% आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे असल गेम क्या हो रही है। अपना तज़िया नहीं रखूंगा, कुछ सबूत रखूंगा, कुछ मेरे पास दलीलें हैं, उसकी बुनियाद पे मैं इंशाल्लाह साबित करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले नाज़रीन देखते हैं कि इकरार उल हसन के यानी कि इल्जाम क्या है। इकरार उल हसन कहता है कि भाई देखो कि ये एक फ्रॉड है, ये धोखा करता है अवाम को और अवाम को गुमराह कर रहा है, यानी कि फेक किस्म की, यानी कि जादू के जरिए या उसके पास एक ट्रिक है उसके जरिए वो कीले निकालता है, ये काम करता है। लिहाजा अवाम गुमराह हो रही है और मैंने ठेका लिया हुआ है कि मैं किसी आदमी को गुमराह नहीं होने दूंगा, किसी अवाम के ऊपर जुल्म नहीं होने दूंगा। लिहाजा लोग मुझे मजबूर कर रहे थे, मैंने इसको बेनकाब किया है और चैलेंज किया है, खुला चैलेंज किया है। और इकरार उल हसन बना क्यों रहा है कि भाई अवाम को ये गुमराह कर रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं गुमराह किसे कहते हैं। दो किस्म के गुमराह होते हैं। एक गुमराह होता है अकीदे के लिहाज से, जैसा कि हम कहते हैं अगर मैं मसलक से तल्लुक रखता हूं, अगर मेरा भाई या कोई आदमी दूसरे मसलक में चला गया तो मैं कहता हूं यार ये तो गुमराह हो गया, यानी कि उसका अकीदा खराब हो गया। या तो इकरार उल हसन को लोगों के अकीदे का फिक्र लग गया है कि लोगों के अकीदे खराब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये बात नहीं है, क्योंकि ये खुद एक ऐसे मसलक से ताल्लुक रखता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग बातें करते हैं। अच्छा, अकीदे की बात भी नहीं है, अकीदे के लेवल से भी गुमराह का उसको इकरार उल हसन को फिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि गुमराह होता है कि किसी ने मुझे गुमराह कर लिया, मैं भटक गया, मैं चोर बन गया, मैं डाकू बन गया, या किसी फ्राडी के हाथे चढ़ के मैं अपने बाप दादे की जायदाद बेच के यानी घर से ला तल्लक हो गया, मेरी वजह से मेरे घर वाले परेशान हैं, मेरे माँ बाप परेशान हैं, जब मैं किसी गलत ट्रैक पे चला गया। तो एक गुमराही इसको कहते हैं कि ये आदमी गुमराह, उसको किसी ने गुमराह किया और गलत रास्ते पे लगा दिया। ये दो चीजें। इकरार उल हसन कहता है कि मैं भाई इसलिए किया है कि वो अवाम को गुमराह कर रहा है। अब नाज़रीन बातें हैं, इधर स्टॉप करते हैं, अब बात करते हैं पीर हक खतीब साहब की। पीर हक खतीब साहब के पास मैं कभी नहीं गया हूं, कभी मैं बिलावड़ा शरीफ जाऊं उसके दरबार में नहीं गया हूं, लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये कह रहा हूं कि हमारे ही गांव का एक आदमी जिसका देवबंदी मसलक से ताल्लुक है, उसकी 10 महीने से जबान बंद थी, वो वहां गया, उसको अल्लाह की जात ने शफा दी। फिर उसी चीज को देख के मेरा सक्का भतीजा, मेरे बड़े भाई का सक बेटा, उसके कानों में मसला था, वो हम लेके गए, उसको शफा नहीं मिली। फिर कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त है, हमारे ही गांव का है, उसका बाप बीमार था, वो लेके गए, उसको भी शफा नहीं मिली। जब हमने देखा कि पीर हक खतीब इतनी पहुंची हुई सरकार है कि लोगों को शफा मिल रही है, तो हमारी क्या तकलीफ थी, यानी एक दिन निकालना या चंद हजार रुपए खर्च करना। वहां कोई पैसा नहीं दिया, वहां जाके एक रात रुके, लंगर से खाना खाया, वापस आ गए, शफा नहीं मिली, दोबारा हम नहीं गए। या तो इकरार उल हसन साहब को यह तकलीफ है कि जो अवाम एक दिन निकाल के जाती है और वो चंद हजार रुपया खर्च करके वापस आ जाती है, तो मेरा ख्याल है इकरार उल हसन को यह तकलीफ है। मैं ये साबित करना है नहीं करना है कि इकरार उल हसन झूठ बोल रहा है, मैंने साबित करना है कि इकरार उल हसन सच भी बोल रहा है तो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। अब नाजरीन बात करते हैं कि
پیر حق خطیب نے جو ایسے کچھ حرکت یعنی کہ اس نے واقعے یا اس نے ویڈیو دکھائی جس سے انسان عقلی طور پر تسلیم نہیں کرتا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یعنی کیلیں نکالنا وغیرہ وغیرہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کیلے نکالنا، گولی نکالنا یہ ٹرک بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی نکال سکتا ہے، میں مانتا ہوں۔ لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں ایسے پیشنٹ ہیں کہ جنہوں کو ہاسپٹل میں لا علاج کیا گیا، جو ہمارے گاؤں کا آدمی تھا اس کو ہاسپٹل سے لا علاج کیا گیا تھا، تو کسی آدمی کی 1 سال سے زبان بند ہے، وہ کس ٹرک سے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یا تو اقرار الحسن یہ ثابت کر دے کہ کوئی آدمی ایک فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، جادوگر ہے، اس کی کسی چیز کے اوپر وہ جادو سے کام لیتا ہے، فراڈ سے لیتا ہے، لیکن دم اس کا جو ہے نا وہ اصلی ہے، اس سے لوگوں کو شفا مل جاتی ہے۔ اس کا جواب میرا خیال ہے اقرار الحسن نہیں دے سکتے۔ تو ناظرین، بات کرنے کی یہ مقصد ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پیر حق خطیب سے شفا ملی ہے۔ کچھ چند واقعی ایسے ہیں جو عقلی طور پر تسلیم نہیں آدمی کر سکتا ہے کہ یار یہ فراڈ ہے، لیکن اگر اقرار الحسن کہتا ہے کہ یہ 100% فراڈ ہے تو میں مان جاتا ہوں، کیونکہ اقرار الحسن کو عوام جو گمراہ ہو رہی ہے اس کا فکر ہے، اور گمراہی میں عوام نقصان کیا کر رہی ہے، ایک دن نکال کے اپنے چند ہزار روپے خرچہ کر رہی ہے، اس وجہ سے عوام گمراہ ہو رہی ہے، اس سے اقرار الحسن کو تکلیف ہے۔ آگے جو میں نے ثبوت رکھنا ہے اس سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جو اقرار الحسن کے ساتھ کھڑے ہیں، تو کیا اقرار الحسن نے کسی ڈانس کلب میں، شراب خانے میں جا کے پروگرام کیا ہے کہ یہاں نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے؟ نہیں کیا ہے۔ کسی تھیٹر میں گیا ہے؟ اللہ گواہ ہے کہ میں زندگی میں ایک بار تھیٹر میں گیا، اس تھیٹر میں گیا، آج سے کم از کم 12 سال پہلے کی بات ہے، 5000 روپے کا میں نے ٹکٹ لیا تھا، میں نے نہیں لیا تھا، میں ایک دوست کا مہمان ٹھہرا تھا، وہ مجھے لے کے گیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو میں وہاں جا کے فرنٹ کا ٹکٹ لیا، 5000 روپے کا لیا، اللہ گواہ ہے وہاں مجھے یہ معلوم پڑا کہ ایسے سینکڑوں کے اتنے لوگ ہیں کہ جو سارا دن رکشہ چلاتے ہیں، ریڑی لگاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور آ کے شام کو ٹکٹ دیکھ کے وہ ڈانس پارٹی یعنی کہ مجرا وہ دیکھ کے تھیٹر میں وہ چلے جاتے ہیں، پورا دن کا کمائی وہ ایک ٹکٹ لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس کا اقرار الحسن کو فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں کیا بغیرتی ہو رہی ہے۔ جو شراب خانے ہیں، جو شیشہ خانے ہیں، جو کلب ہیں، یعنی کہ صرف اگر لاہور ہر بڑے سٹی میں دیکھ رہے ہیں، جو گیسٹ ہاؤس ہیں، جو نیو ایئر کے موقع پر جو رات کو ہوتا ہے، اس کا اقرار الحسن کو فکر نہیں ہے۔ اقرار الحسن کو فکر ہو گیا کہ کوئی آدمی ایک دن نکال کے وہ جاتا ہے کہ یار یہ ایک پیر ہے، اس سے شفا ملتی ہے، لیکن وہ واپس آتا ہے، اس کو شفا نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ فراڈی ہے۔ تو اس ایک دن کی اقرار الحسن کو فکر کیوں ہو گئی، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس ویڈیو ثبوت موجود ہیں، لیکن وہ بہت پرانے ہیں، وہ یعنی کہ میں نے سیو کیے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے آدمی میری بات جانتے ہوں گے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک پروگرام لگتا تھا حرف راز اوریہ مقبول جان اور جمیل فاروقی کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں، ایک آدمی نے معافی مانگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول کرے، لیکن دلیل کے طور پہ میں پیش کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک بار جمیل فاروقی کی ویڈیو بیان سامنے آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ ان لوگوں نے ڈیلیٹ بھی کر دیا ہو۔ ویڈیو بیان ثابت آیا کہ جمیل فاروقی کہہ رہا ہے کہ بھائی دیکھو، میں پکا ختم نبوت کو ماننے والا ہوں، مجھے لاکھوں روپے کی آفر ہوئی، مجھے کروڑوں روپے کی آفر ہوئی، مجھے اچھی نوکریوں کی آفر ہوئی کہ آپ یہ پروگرام چھوڑ دیں حرف راز، آپ اوریہ مقبول جان کے اوپر الزام لگائیں، لیکن میں نے کہا ہے میں مر جاؤں گا لیکن میں ختم نبوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ ویڈیو میرے سامنے جمیل فاروقی کی آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا، میں بولا یار کیا ضرورت پڑ گئی کہ جمیل فاروقی یہ ویڈیو بیان دے رہا ہے۔ تو میں نے جب اس کے اوپر کام کیا، سرچ کیا، تو میرے سامنے بیرون ملک سے ایک قادیانی چینل کی آڈیو میرے سامنے آ گئی، جو غالباً 20 کے 25 منٹ کی آڈیو کال تھی جو جمیل فاروقی کے ساتھ تھی۔ اس میں جو اس قادیانی نے انکشاف کیے، جو جمیل فاروقی نے اس سے ڈیل کی تھی کہ آپ کو ایک سپیشل جہاز لے کے جائے گا، آپ کو اس چینل میں اتنی سیلری ملے گی، آپ کو یعنی کہ شیئر بھی ملیں گے چینل میں، سب کچھ کیا، اس جمیل فاروق نے اس کے ساتھ ڈیل پکی کر دی تھی۔ جب وہ چینل والا کال کر رہا تھا تو اس ٹائم اس نے اپنے آپ کو شو نہیں کیا کہ میں قادیانی ہوں۔ جمیل فاروقی سے باتیں کرتے کرتے جی اوریہ مقبول کیسا ہے، کس طرح کا انسان ہے، بھئی یہ کہتا ہے وہ تو لڑکیوں کو لے کے آتا ہے، وہ تو ایسا ہے،
गलत है, ये है। अच्छा, आप खत्म नबूवत के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, आप कादियानियों के बारे में एक जर्नली वो बात कर रहा था, तो जमील फारूकी ने कहा भाई ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है कादियानियों के ऊपर। जब इसने अपना कमेंट पास किया, कादियानियों के ऊपर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया, तो फिर वो लोग सामने आ गए कि आप हमारे साथ काम करो, हम आपको ये ऑफर कर रहे हैं। तो जमील फारूकी ने वो डन कर दी थी। लेकिन वो कादियानी या इनकी कोई मामलात हो गए थे या उनका मकसद जमील फारूकी को बदनाम करना था, उन्होंने वो कॉल डाल दी नेट के ऊपर। जब नेट के ऊपर आई थी, फिर जमील फारूकी ने अपना वीडियो बयान जारी करके उसकी वजाहत की थी। चलो हम उसकी वजाहत को मान लेते हैं। तो उस हरफे राज प्रोग्राम में ज्यादातर जो बातें होती थी वो खत्म नबूवत के हवाले से होती थी। और पीर हक खतीब का जो प्रोग्राम है उसको वो खत्म नबूवत के हवाले से बहुत पहचाना जाता है, यानी कि खत्म नबूवत की वो बात बहुत ज्यादा करता है। तो इकरारुल हसन साहब कहता है कि मुझे लोग बार बार कालें करके कहते थे कि आप इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते, इसके ऊपर बात क्यों नहीं करते। मैं मानता हूं कि इकरारुल हसन को लोग कालें करता होगा। मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूं, मुझे भी कई लोग वीडियो क्लिप भेजते हैं, सलाम दुआ करते हैं कि मलिक साहब इसके ऊपर वीडियो बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो उसको भी कालें आती होंगी, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन कालें कहां से आ रही हैं, कौन कर रहा है, यह तहकीकात करना बहुत जरूरी है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो बिलावल शरीफ का मैं तो इस चीज इसलिए नहीं मान रहा हूं कि जो रूहानी तौर पे वहां शफा मिल रही है, अगर एक आदमी फराडिया है, एक आदमी धोखेबाज है, एक आदमी जादू के जरिए या अपने ट्रिक के जरिए या कुछ भी वो कर रहा है, और दूसरी तरफ वो अल्लाह की कलाम पढ़ रहा है और लोगों को ऐसों को शफा मिल रही है कि जो कैंसर के मरीज हैं, जो हार्ट के मरीज हैं, जिनको डॉक्टरों ने इलाज किया है, वो शफा हो रहा है। तो असल में जो इकरारुल हसन साहब है, अगर वो सच्चा भी है तो उसकी सच्चाई की वजह से जो अवाम गुमराह हो रही है, तो अवाम इतनी गुमराह हो रही है कि मैंने पीर साहब का वीडियो देखा कि वो बड़ी पहुंची हुई सरकार है, वो मुंह से जंजीरें निकाल रहे हैं, तो मेरा बच्चा बीमार है, मैं भी चला गया और मेरा एक दिन जाया हो गया और चंद हजार रुपए जाया हो गए। इकरारुल हसन क्या एक दिन या 4000 रुपए के लिए कर रहा है, या वो किसी मसले के तौर पे काम कर रहा है कि लोग बरेलवी जो हैं ये गुमराह हैं, इनको गुमराह नहीं होना चाहिए? नहीं। तो नाज़रीन, मैं अल्लाह मुझे माफ करे, किसी के ऊपर मैं इल्जाम नहीं लगाता हूं, मुझे कम से कम इसमें 90% बैरूनी हाथ लगता है। बाकी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, मैंने तफसील से आप लोगों को समझा दिया है, क्योंकि इससे निकलने वाला कुछ नहीं है। अगर सच भी साबित हो गया तो इकरारुल हसन ने क्या तीर मार दिया। बहुत सारे ऐसे हैं जहां नस्लें तबाह हो रही हैं, लेकिन इकरारुल हसन वहां मुंह नहीं रखता है। इधर उसने इसलिए मुंह रखा है कि एक तीर पे दो शिकार के नाम मैं लूंगा कि मैं आवाम के लिए कर रहा हूं। असल जो मकसद है वो खत्म नबूवत की जो तहरीक वहां से चलती है उसको नुकसान पहुंचाना। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।